पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी क्रम में आज रानीगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पार्थो घोष ने वार्ड नंबर 91 में अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए सत्ताधारी दल टीएमसी और स्थानीय प्रशासन पर तीखे आरोप लगाए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पार्थो घोष ने आसनसोल नगर निगम के कामकाज पर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि रानीगंज के विकास में भारी भेदभाव किया जा रहा है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी के पार्षदों ने जनता का हक मारा है और दावा किया कि 2026 में भाजपा की सरकार बनने के बाद ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि पार्थो घोष के इन गंभीर आरोप और बयानों पर टीएमसी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तो आइए ये पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। তৃণমূলের অনুন্নয়ন দেখতে এসেছিলাম এখানে। আপনারা জানেন এখানে একটা আছে, আপনার ডাস্টবিন আছে, সেখানে কুকুর থেকে আরম্ভ করে হেন কোনো মানে পশু পাখি নাই যে পড়ে নেয়, যত পশু পাখি সব ওখানে আপনার মেরে ফেলা মরা পড়ে আছে। মানে দুর্গন্ধ, মানে চরমভাবে যাকে বলে। ওই আমি কালকের থেকে আমি এত স্পিড আছে আমার হাঁটাতে, ওটার জন্য আমার স্পিডটা কমে গেল। আমার হাঁটাচলা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমার একটু মানে শরীরটা কেমন লাগছে আর কি। এমন ভয়ঙ্কর গন্ধ উঠছে আর কি। এখানে ড্রেনের অবস্থা খুবই শোচনীয়, ড্রেন নেই বললেই চলে, যেটুকু আছে সেগুলো পুরো জ্যাম। এখানে বাড়ি ঘর দোর দেখুন, এটা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে ওয়ার্ড নাম্বার 91। এখানে যে এরকম সিচুয়েশন একটা থাকতে পারে, এখানে আপনার এডিডি আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, তার আন্ডারে এটা জায়গা, এএমসির আন্ডারে একটা জায়গা। রানীগঞ্জ আগে যে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল এখন এএমসির আন্ডারে আছে, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কিছু হয়নি মার্জ হওয়ার পরেও। আপনারা যদি দেখেন যেসব মাইনরিটি পাড়া আছে সেখানকার ডেভেলপমেন্ট হিন্দু পাড়াদের থেকে অনেক বেশি হয়েছে। তার বেসিক রিজন হচ্ছে যে এখানকার যে বড় চেয়ারম্যান আছে সে বিলং করছে একটা পার্টিকুলার কমিউনিটি থেকে। তার নজরটা কিন্তু হিন্দুদের উপর নেই, তাদের কমিউনিটির উপরেই আছে। আর আরেকটা কথা, আমি রানীগঞ্জবাসীর কাছে অনুরোধ করব, তারা একটা ভয়েস রেজ করুন যে রানীগঞ্জে কি কোনো মানে আমাদের কমিউনিটির লোক, কোনো হিন্দু কমিউনিটির লোককে কি এখানে বড় চেয়ারম্যান তৃণমূল কংগ্রেস থেকে করতে পারতো না? আজকে তার বেসিক রিজন হচ্ছে যে তারা একটা স্পেশাল কমিউনিটিকে বেশি পছন্দ করে। কালকে যদি আপনারা রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখেন, সেখানে দেখবেন রামনবমীর শোভাযাত্রাতে এখানকার যে বড় চেয়ারম্যান সে হেঁটেছে। আবার আমার কাছে ভিডিও আছে 2021-এ যখন ইলেকশন ডিক্লেয়ার হলো, তারপর রেজাল্ট যখন ডিক্লেয়ার হলো, তারপরে আমাদের প্রার্থী এখানে হেরে যাওয়ার পরে ভিএসপি যে অফিস আছে সেই অফিসে বোম ব্লাস্ট করছে, এবং সেখানে সেই ভদ্রলোক এখানকার যে চেয়ারম্যান সে নিজে প্রেজেন্ট ছিল। আমার যে ভিডিও আছে, আমি অন এয়ার বলছি, আমি এতে যদি কেউ আমাকে প্রমাণ চাই প্রমাণ দিয়ে দেবো। তো পরিস্থিতি খুব গম্ভীর আছে, সাধারণ মানুষ ভয়ঙ্করভাবে ক্ষেপে আছে তৃণমূলের উপরে। সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চাইছে এবং সাধারণ মানুষ বলছে যে আপনি এখানে যা যা সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করুন, আমরা আপনাকে জিতিয়ে নিয়ে আসছি। পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি আসছে এবং জয় নিশ্চিত, এবং রাম রাজত্ব এখানে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসবে। মানুষও বুঝতে পারছে যে এখানে ডবল ইঞ্জিনের সরকার যদি না হয়, 15 বছর তৃণমূল, তার আগে এতদিন সিপিএম, আলটিমেটলি ব্যাপারটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কোনো ডেভেলপমেंट কিছু হয়নি। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद हैं 91 नंबर घाट के राजू सिंह, क्या वो उन्नयन का काम यहाँ पे नहीं किए हैं, जिससे जनता क्या परेशान है? देखिए, परेशान मतलब पूरा जनता परेशान है। जिस दिन ये गवर्नमेंट नहीं रहेगा उस दिन ये सब काउंसिलर का क्या हालत होगा आप लोग देख लीजिए। तो घर जाकर पीटेगा आदमी लोगों को। और तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कोपुर जैसा वैनिश हो जाएगा टीएमसी पार्टी ऑफिस, टीएमसी का नेता लोग। तो एक आदमी बाहर जाके सब घर वगैरह खरीद रहा है और वो लोग भाड़ा भी ले रहा है, क्योंकि इलेक्शन का दिन वो लोग यहाँ से चला जाना है रिजल्ट का दिन। अच्छा, क्या चाहेंगे यहाँ की जनता बोले? देखिए, उसको पार्षद को अभी मतलब यही बोलूँगा कि काटमानी जो आप लोग इतना दिन जो खाया है, अभी वोट का टाइम है, वो काटमानी का पैसा अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए यहाँ ये लोग उन्नति के लिए। उन्नति के लिए काटमानी जो गरीब आदमी यहाँ है, काटमानी अभी छोड़िए, अभी वो लोग का उन्नति कीजिए। अगर शायद आप लोग का 1% वोट अगर मिल जाए। अभी वो लोग का हालात ऐसा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आदमी एकदम माने पहले हम लोग का साथ झगड़ा कर रहा था, फिर बाद में जब बोला कि देखिए हम लोग भाजपा से है, टीएमसी से नहीं है, तब जाके शांत हुआ। नहीं तो हम लोग अगर बोलता कि हम लोग टीएमसी से है, अगर नहीं बोलता हम लोग टीएमसी नहीं है, तो हम लोग को पीटता आदमी लोग। सिचुएशन ऐसा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।